प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्नो वाइट की कहानी। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्नो वाइट की कहानी। प्यारे बच्चों, पुराने वक्तों की बात है कि एक मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी औलाद ना थी। मलका को बहुत गम था औलाद ना होने का। एक दिन बहुत बर्फ पड़ी। मलका की उंगली में सुई चुभ गई और खून बहने लगा। जब खून के कतरे सफ़ेद बर्फ पर पड़े तो वो बहुत दिलकश दिखाई देने लगे। इसकी ख्वाहिश थी कि इसकी एक बेटी हो जिसके होंठ खून की तरह सुर्ख और जिल्द बर्फ की तरह सफ़ेद हो और आंखें काली स्याह हों। खुदा ने इसकी ख्वाहिश पूरी की और इसके घर में बेटी पैदा हुई। इसने इसका नाम स्नो। प्यारे बच्चों, जल्द ही मलका वफात पा गई। बादशाह ने एक दूसरी औरत से शादी कर ली। ये बहुत खूबसूरत थी मगर खुद पसंद थी, यानी अपने आप को हर किसी से ज़्यादा खूबसूरत समझती थी। वो एक जादुई आईना इस्तेमाल करती थी और इसके सामने खड़े होकर अपनी खूबसूरती के बारे में पूछती। आईना मलका को बताता, तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। हर रोज़ वो आईने से अपनी खूबसूरती का पूछती और आईना उसे यही जवाब देता। कुछ दिनों बाद आईने ने उसे एक बिल्कुल मुख्तलिफ जवाब दिया। ए मलका, तुम खूबसूरत हो मगर अपनी सौतेली बेटी से कम। वो स्नो वाइट का खूबसूरत है। खुद पसंद मलका को बहुत नफरत और गुस्सा महसूस हुआ। उसने स्नो वाइट को मरवाने के लिए एक शिकारी को बुलाया और कहा कि स्नो वाइट को मारकर उसका दिल निकाल कर वापस ले आना। शिकारी चला गया। वो स्नो वाइट को उठाकर एक जंगल में ले गया। वो बहुत नरम दिल और मेहरबान शख्स था। स्नो वाइट बहुत खूबसूरत और मासूम थी। शिकारी उसे मारना नहीं चाहता था। उसने स्नो वाइट से कहा, तुम बहुत दूर भाग जाओ और घर वापस आने का कभी ना सोचना। तब उसने एक हिरन मारा और उसका दिल निकालकर मलका के पास ले गया। मलका पर कोई शक ना हुआ और वो मुतमिन हो गई। प्यारे बच्चों, बेचारी स्नो वाइट भागती रही और ये शाम का वक्त था। वो बहुत थक चुकी थी और उसे बहुत भूख और प्यास महसूस हो रही थी। बहुत दूर उसे एक छोटे से घर में की रोशनी दिखाई दी। वो उस तरफ चली गई और दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हो गई। वहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी और बहुत साफ सुथरी थी। इसने देखा कि वहाँ 7 छोटी छोटी कुर्सियाँ और मेज़ें थीं जिन पर 7 छोटी छोटी छुरियाँ और कांटे थे। इसके अलावा 7 छोटे ग्लास और 7 छोटी प्लेटें थीं जो ग़िज़ा से भरी हुई थीं। इसने अपनी प्यास बुझाई और हर एक प्लेट में से खाना खाया। इस तरह इसने अपनी भूख मिटाई। तब इसने देखा कि 7 छोटे बिस्तर हैं जिस पर सफ़ेद चादरें बिछी हुई थीं। वो इनमें से एक बिस्तर पर लेट गई। प्यारे बच्चों, ये रात का वक्त था। तमाम दिन काम करने के बाद बोने रात को वापस घर आए और ये देखकर हैरान रह गए कि कोई इनका पानी पी चुका था और खाना खा चुका था। और उन्होंने देखा कि इनके बिस्तर पर खूबसूरत स्नो वाइट सो रही थी। अगले दिन बोनो ने स्नो वाइट की कहानी सुन ली तो इससे कहा कि वो इनके घर में रहे और घर के काम करने में उनकी मदद करे। स्नो वाइट मान गई। वो बहुत खुश थी कि वो अब जालिम मलका से महफूज थी। कभी कभार बोने उसे हिदायत दे जाते कि वो कभी अजनबी के लिए दरवाज़ा ना खोले, फिर वो काम के लिए बाहर चले जाते।
پیارے بچوں، ایک دن بہت عرصے کے بعد ظالم ملکہ نے اپنی خوبصورتی کے بارے میں پوچھا اور جادوئی آئینے نے دوبارہ وہی جواب دیا اور بتایا کہ سنو وائٹ ابھی تک زندہ ہے اور بہت دور جنگل میں ایک گھر میں رہ رہی ہے اور وہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ظالم ملکہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے سنو وائٹ کو مارنے کا ارادہ کیا۔ اس بار وہ خود یہ کام کرنا چاہتی تھی۔ وہ بھیس بدل کر اس گھر کے پاس پہنچ گئی جہاں سنو وائٹ رہ رہی تھی۔ پیارے بچوں، ملکہ اپنے ساتھ ایک زہریلا سیب لائی تھی۔ وہ سیب اس نے سنو وائٹ کو دے دیا کیونکہ سنو وائٹ نے ملکہ کو نہیں پہچانا تھا۔ ملکہ جانتی تھی کہ ایک لمحے بعد سنو وائٹ سیب کا لقمہ توڑے گی تو زہریلا سیب کھا کر وہ مر جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی سنو وائٹ نے سیب کھایا وہ زمین پر گر گئی۔ جب بونے اپنے گھر کام سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سنو وائٹ صحن میں لیٹی ہوئی ہے اور گہری نیند میں ہے یا بے ہوش ہے۔ انہوں نے اسے بے ہوش میں لانے کے لیے بہت کوشش کی مگر نہ لا سکے۔ تب انہوں نے سوچا کہ سنو وائٹ مر چکی ہے۔ بونوں نے سنو وائٹ کے مرنے کے بعد بہت افسوس کیا۔ انہوں نے سنو وائٹ کو دفن کرنے کی کوشش کی مگر وہ ایسا نہ کر سکے کیونکہ وہ اس کی خوبصورتی سے بہت متاثر تھے۔ پیارے بچوں، آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ شیشے کے تابوت میں بند کر پہاڑ کی چوٹی پر سورج کی شعاؤں کے سامنے رکھ دیا جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور خود باری باری اس تابوت کی نگرانی کرنے لگے۔ ایک دن اس پہاڑی کے پاس سے ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ وہ پانی کی تلاش میں وہاں رک گیا تو اس نے شیشے کے تابوت میں بند سنو وائٹ کو دیکھا جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ اس نے شیشے کا تابوت کھولا اور سنو وائٹ کو بازوؤں میں اٹھا لیا۔ دوسرے ہی لمحے زہریلے سیب کا ٹکڑا سنو وائٹ کے منہ سے نکل کر نیچے گر گیا اور وہ بے ہوش سنو وائٹ ہوش میں آ گئی۔ بونے یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادہ سنو وائٹ کو اپنے ملک لے گیا اور اپنی ملکہ بنا لیا اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔